متى قبريرو مقابر يدالو أبانا هم يلن أما أفعل تفتفلو يزبال أبجزي أجمعنا أبجزي شجرنا سب زخاننا عين رسايو ولا ننفلت صلاة والسلام تايلن شو ده تري ولا لهم زيها كم زحج خام أبناتنا بروفايل على فيسبوك دي أو كل مقامتنا يا عواف بسما يحالف أمو أتنا عواف بزغي تحالف الجاس توجزن بس أنا كيسمع خدين يخدها هم كدمن يتروس بأرجع السبيتي وا نستخدم مسؤول النمر كان كبلان كله كتبلان كلنا تايلو أزو وا تبقى يعني فلطاني نحن نقول بأي فحص بلنا اللودي مي بيت كريستياننا فحفحيلو مؤمنا تبتاتينو كله قالنا من فوقنا زخيد قالت تخلا زبلعو نارأين كلهم اتا أبا نخيتو قول لهم كابو أم تخدينهم سوق زبل أبوتات يلون يوم بنت أرو قلنا ساعة بلا من نيكوديموس نقفلو لو من علة زين نيكوديموس لو من تزمت سنتين بلنا نيرو يقرمي أما جمرت حانت معالتي فريعو حانت ليتي فريعو نحن غني ليتي فريعنا بلي بياخذ مسكن كلنا قعزنا بالسودان كل مسكنا مسكنا يردي أبيت مسكنا نيرو كبريون بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك تذكروا تخينكم سي قدم مالك أبعدنا خلنا كلاتنا بتخابينا بفلا بهاجر سنتخينو بتتقاها زحلف أتم جزاء خمي حجركم اللهم دو مسبلة سم كيس أوع مالتي تنا أنا استخاب جزاء خينا صباحين سرحة جزاء ينزخ السرا أجزاء مسكين كمي حجركم كمي عندكم ينزبلا أجحنا هات آتاتنا قينو زعدي هاي سلازخونه كما يعلكم كن باركلنا كما حاضركم باركله كوم تغيروا مالتي قصب قصاتينا كما حاضركم كما ياللهم كما مسيخهم امين قدوسن حيالن املاخنا እግዚአብሔር زخبرن زتمسገነን ይሁን ኒቆዲሞስ بزعبا ኒቆዲሞስ ዓመት ስለዝነገረና بزعبانات قلت هيكون كله مخزارب كاب نيقوديموس نمارغن بزح ነገር አለው ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከጅምርን ከሎ بزعبا ኒቆዲሞስ አብ ሰለስተ ቦታ ንረኽቦ ንሱኻ አብ ዮሐንስ ወንጌል ጥራዩ አብ ወንጌል ዮሐንስ አብ ምዕራፍ 3 ንረኽቦ አብ ምዕራፍ 7 ንረኽቦ አብ ምዕራፍ 19 ንረኽቦ ኒቆዲሞስ ማለት بفرحات زلعل አይኮነን ኒቆዲሞስ ማለት بزعبا أمنتهم أفلط بزيب لم سبات زنعاق يكونن كجمرن كله بزعبا ኒቆዲሞስ كم زيبل وهالو أهادو بأسي انفريساويان زاسمو ኒቆዲሞስ ملأكم الأيهود إنه كاب أيهود وجن كافريساويان وجن ኒቆዲሞስ زبال حلقة نبرة ناي ኒቆዲሞስ حلقة نوت بمنتاين تتبهله بسلسة من قديو ኒቆዲሞስ ሃብታምዩ ኒቆዲሞስ ምሁረ ኦሪትዩ ኒቆዲሞስ ናይቲ ዝነበረ አባል ላዕለዋይ በዓል ሹመት ዘለወይ ኒቆዲሞስ ማለት እዚ ኒቆዲሞስ ከምዚ ለምን ነልዕሎ ዘለና بترى زل على يكون زنبرة ربي تباهيل زخبره له كحالفن كله سجده له زنبرة سبي زنبرة نيقوديموس مالت إذا نيقوديموس زجن كبرو خي قدسه ناب قويتا ناب إيسوس كريستوس كم هاريلو كيدو كخير كله بنتاي خيدو بسأل ما في خيدو بسأل ما زخور المخنيات بزح اللوا حدا صبو جيور نابزي فلت أسب خيدن كله مجمرت خراجت اللوا من كم زخنا خفلت اللوا مسفلت أي كمسكر سلازي ناب قويتا قريبون تايلوا ووقتو مسأ هاب إجزي إيسوس
نسا قدمون أب إيسوس مسيح زنبر الوا قدمو ليليتا ويبيلو ربي نأمر كما مهاب እግዚአብሔር መጻከ كما تكون ممهرة اسمع البو زيك يكبر زنت تأمر ذا أنت تجبر ذا እግዚአብሔር مثله ኒቆዲሞስ ንጎይታ አይፈልጦን ምን ከም ዝኾነ እንታይ ልዎ ኒቆዲሞስ ናብ ጎይታ መጽዩ ንስኻሲ እስኻ ትገብሮ ዘለኻ ብጀካት እግዚአብሔር ሙሱ ዝኾነ እንተ ዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ክገብሮ ከም ዘይክል ንፈልጥ ኣለና ኢልዎ ስለዚህ ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ዝተላኣካ መምህር ከም ዝኾንካ ንፈልጥ ኣለና ኢልዎ ኒቆዲሞስ ንጎይታ ፈልጥ ወዲ ኣይፈለጦን ኣብቲ ግዜቲ ብፍላይ ክሳብ 34 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ብዙሓት ከሓርት ነይሮም በቲ ግዜቲ ዝለዓሉ ኒቆላውያን ዝበሃል ነይሮም መርቅያን ዝበሃል ነይሮም ግኖስቲካውያን ነይሮም ዶሴቲዝም ዝበሃል ነይሮም ኢቦሊዝም ዝበሃል ነይሮም መነናውያን ነይሮም ብድሕሪ ኣውሳቤሳውያን መጽዮም ኣርዮሳውያን ዝበሃሉ እዞም ኩሎም ራብዓይ ክሳብ 30 ክፍለ ዘመን ብዙሓት ተላዒሎም እዮም ስለዚ ኢቦሊዝም ዝበሃል ድማ እንታይም ዝብል ነይሮም ኣብ ጎይታ ዝነበሮም እምነት ክርስቶስ ንሱ ኣምላኽ ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ዝመጸ መምህር እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ኒቆዲሞስ ድማ ናብ ጎይታ ክመጽእ እንከሎ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ተላኢካ ከም ዝመጻኻ መምህር ድማ ከም ዝኾንካ እንታይ ንገብር ኢና እፈልጥ ኢልዎ ዲ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኩሉ ህዝቢ ከምኡ ዝኣምን ዘሎ መምህር ከም ዝኾንካ ረቢ ከም ዝኾንካ እዩ ዝኣምን ዘሎ ኢልዎ ኒቆዲሞስ ግን ኣይፈለጦን ጎይታ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ኣይ ተጋጊኹም ኣይፈለጥኩምን ኣነ እኮ ኣምላኽ እየ ወጽብቕ ኣለኹ መምህር እኮ እየ ኣይበሎን እንታይ ኢልዎ ንሰብ ሓደ ብፍላይ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ዘይኣምን ሰብ ብፀሓይ መስልካ ተረድኦ ትኽእል ኢኻ ሰብ እኮ ሰለስተ ነገር ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዑ ግን ኣይርድኦን እዩ መጀመርታ ተኽገብር ኣለዎ ዘይተወልደ ዳግመ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይክል በዊያ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር ዳግማይ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይተወልደ ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ከኣቱ ኣይክእልን እዩ ስለዚህ መጀመርታ ክትውለድ ኣለካ ኢልዎ ወይላ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ሰብ ከምስ ኣረገ ካልኣይ ግዜ ናብ ማህፀን ኣትዩ ክውለድ ማለት ድዩ እንታይ ነገር እዚ ኢልዎ ሽዑ ጎይታ ኣይዘንጠሎ እንታይ ኢልዎ ዓለም ሊምካ ምግሳጽ ይበሃል ንስኻ መምህር ኢኻ ኢልዎ መምህር እስራኤል ከለኻስ እዚ ነገር ዲ ኣይትፈልጥን ንፋስ ናብ ዝደለየ ነፍስ ካበይ ከም ዝመፀ ናበይ ድማ ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢልዎ ሎም ንፈልጦ ኢና ንፋስ በይን መፅኡ ወብርግጽ በዚ ነፊሱ ንብል ኢና ግን በይን መፅኡ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ኣትዩ ንፈልጦ ነገር የለን ሓሳብ በዚ መፅእ ሓሳብ ሕቆን ይሃርመና ሓሳብ ብቅድሚት ናብ ኩሉ ዝገላብጠና ማለት እዩ ስለዚ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ ብዛዕባ ውልድነት ነጊሮ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ድማ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ነገር ብዛዕባ ነገረ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ነገረ ስላሴ ነገር ድንግል ማርያም ነገር መስቀል ነገር ጸሎት ነገር ቤተ ክርስቲያን ክመሃር ተዳ ኮይኑ ሓደ ሰብ ዳግማይ ክውለድ ኣለዎ እንተ ዘይተወሊድ ክርዶውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ትዝክሩ ተኾንኩም ሓደ ምሳሌ ከምፃልኩም እግዚአብሔር ንኣቦና አብርሃም እንታይ ኢልዎ ካብ ቤትካ ዝተወልደ ኣብ መበል ሻምናይ ማዕልታ ይገበር ይገዘር ኢልዎ ግዝረት ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ነይሩ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ዝነበረ ስለዚ አብርሃም ምስ ወዱ ምስ ካብ ኣጋር ዝወለዶ እንታይ ገይኑ ተገዚሩ ምስ ተገዘረ ኣብ ምዕራፍ 17 ተገዚሩ ኣብ ምዕራፍ 18 እንታይ ይርዩ አብርሃም ባህርሃርታ ቀትሪ ተቐሚጡ እንከሎ እነሆ ሰለስተ ሽማግለ ረአየ አይብል እንዴ እግዚአብሔር ድማ ለአብርሃም ተገልጾል ይብል ምሽ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልብና ክሳአል እንተ ዳ ኮይኑ መጀመርታ ሰብ ተኾናሎ ማለት እዩ ክጥመቕ ኣለዎ ከይተጠመቀ እግዚአብሔር አለ ልካ ይውንዑ ጽጽዋዩ ብስላሴ ነጊርካ ይውን ጽጽዋዩ ፀሓይ እኮ ሰለስተ ነገር ኣለዋ ክበብ ኣለዋ ብርሃን ኣለዋ ሙቆት ኣለዋ ልካ ንዑ ጽጽዋዩ ተገብራሎ መጀመርታ እግዚአብሔር ንአብርሃም ቅድም ምግላጽ አቀድም ታጊርዎም ተገዘር ኢልዎ ተገዚርዎም ንሕና ድማ ናይ ምስጢረ ስላሴ እኮ ንሕና ሪና ንፈልጥና ስላሴ ሪና ንፈልጥ እግዚአብሔር ሪና ንፈልጥና ግን ንጠራጠር ዲና አይ ንጠራጠር ከም ዝረአና ይኾይና ንኸይድ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ልብና ተሳኢሉ ስለዘለቆ እዩ ተምስጢርኩ ኣብ ልብና ተሳኢሉ በር በዓይና ስለዝረአና ይኮነ ገለ ሰባት እስኪ እግዚአብሔር አየን እግዚአብሔር አቤ ይርከብ አቤ ለስክሪኤን ዝብልለው
بعين السجا زي كونسي بعين حلنا يزرق እግዚአብሔር ስለዚህ አብርሃም ቅድም መግላጹ በአካል ቅድም መግላጹ መጀመርተ ተጊሮ ተገዘር ለምድማ ናዓና ኒቆዲሞስ ብሎ ዘለንታዩ መጀመርታ ዳግማይ ተወለድም በድህር ይዝርዳካ ይልዎ ዳግማይ ከይተወለድካ ክርዳካ አይከልኝ ስለዚህ ኒቆዲሞስ ከማር ስለዘለዎ በለይቲ ይኸይድ ነይሩ ታሪኹ ብዙሕ ስለዝኾነ ኣብዚ አይኑ ሓልኩም ነው ስለዚህ እዚ ኒቆዲሞስ እዚ ግን ኣብ መጀመርታ ወላ ከምዝ ተነበረ ዳሕራይ ግን ኣብቲ ፍጻሜና እንከይድ ቅድሚኡ ዘሎም ኣብ ምዕራፍ 7 ሓደ ታሪኽ ኣጋጢሙ እንታይ ገይሮም ፈሪሳውያን ካብቶም ገላውናቶም ሰዲዶም ሰባት ሰዲዶም ኪዱ ነዚ ኢየሱስ ዝባል እዚ መስሓቲ ሒስኩም ኣምጽዎ ኢሎም ሒስኩም ኣምጽዎ ንሕና ኻ ንገብሮ ኣለና ኸይድ ምጽዎ ኢሎም ሕጂ ተላኢኾም ከይዶም ኢየሱስ ካ ይምህር ኣሎ ይምህር እንታይ ይምህር ኣሎ ዘጸማ ይምጻእ ሃቤ ወይስ በከመ ይቤ መጽሐፍ ኣፍላገማ ህይወት ዝምከርሱ ዝጸመ እንቶ ልናባ ይምጻእ እሞ በቃ በነጻ ይውሰድ ካብ ከርሱ ድማ ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ እናበለ ክምህር ጸኒሕዎም ተደኒቆም ተገሪሞም መን ይሓዞ ሽዑ እንታይ ኢሎም ዋ ንሱ ድዩ ኣይኮነን እሞ እቲ መሲሕ ዳ እሞ ካብ ገሊላ ድዩ ዝክትስእ ካብ ቤተልሔም ደይኮነን ካብ ይሁዳ ደይኮነን ከመይ ገይሩ ንሱ ካብ ናዝሬት ይመጽዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብ ይሁዳ እዩ ስለዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ተኻቲዖም ኩሎም ነንሕዶም ማለት ክሕዙ ዝመፁ ቶም ሰልያ ዝኸዱሲ ተማሃሮ መሲሎም ይመጽዮም ግን ንባዕሎም ተኻቲዖም ብድሕሪ ክሳምዑ ይከኣሉን ጥርሖም ከይዶም በይኖም ከይዶም ናብኡ ምስ ተመርሹ እንታይ ኢሎሞም ዋ ኣበይ ዳሎ ዘይሓስኩም ኣበይ ኣሎ ኢሎሞም ሽዑ እንታይ ኢሎም ሰም ከምኡ ገይሩ ዝምህር ሰብኣ የለን ሪኢኹም ኣድኒቖም ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ዝምህር ሰብ ርኢና ንፈልጥ ኢሎሞም ዋ ንስኻትኩም እንዶ ብኣሚንኩም ኢኹም እዚ ዘይተማሃረ ትውልዲ ዝርጉም እዩ እስኪ ናይ ብሓቂ ንሱ ተዝኸውን ነይሩ ዳ እሞ ካብ መምህራን ካብ ፈሪሳውያን ካብ ምሁራት ብኡ ዝኣምን ኣሎ ድዩ ኢሎም ሓጅቶም ኣብ ማእኸሎም ግን መን ኣሎ ኒቆዲሞስ ኣሎ ኒቆዲሞስ እንተተዛሪቡ ተኸጋጥሞ እዩ ሓደ ትእዛዝ ኣውፅኦም ነይሮም ንኢየሱስ ዝሰዓበ ካብ ምኩራቦም ከውፅዎ ዘለዎ ንብረት ኩሉ ክሕድዎ ትእዛዝ ኣውፅኦም ነይሮም ኒቆዲሞስ ፈሪሑ ሽዑ እንታይ ኢሎም ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ማለት እዩ ተዋ ሓደስ ተዛሪቦ ሽዑ እንታይ ኢሎም ሓደ ካባታቶም እቲ ብቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ሕግናኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም ምክንያቱ ናይ ፍርድ ብሕጊ ክረትዖ ይክእልን እዮም ብሕጊ ምሁር እዩ ንስኻቶም እንታይ ኢሎም ሽዑም ንስኻ እውን ዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኩሎም ከዓ ነና ቤቶም ከዱ ፋሕ ኣቢሎም ታብ ጉባኤ ተዋሓደስ ፋሕ ኣቢሎ ማለት እዩ ንሕና ጉባኤ ፋሕ ዘበልና የሎ ድዩ ንኢየሱስ ክነቕፉ ኢሎም ዝመፁ ፋሕ ዘበልና ጉባኤ የሎ ድዩ እኳ ደኣ እንተ ናይ ህይወትና መርሚርናዮ ኣብ ስራሕና ክርስቲያን ከም ምዃንና እውን ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ክንበልዕን ከልና ጸሎታይ ንገብር ንዖም ንመስል ማለት እኳ እዩ ካብዚኣ ምስ ወፃኻ ነፀላኻ ተዓፃፅፍ የለን ኣብኡ ክትከይድ ከለኻ ዘይንስኻ ትመስል ክርስቲያን ከም ዝኾንካስ ዝኾነ ሰብ ክፍልጠካ ኣይትደልን ካብዚ ዓብዲ ኒቆዲሞስ ኣሎ ድዩ ወላ ሓንቲ ከይገብሩና እንኳ እዮም ኣነ ክርስቲያን እየ እወ ብኢየሱስ ዝኣምን ኢልካ ክትበልዕን ከለኻ ትእምርተ መስቀል ምግባር ኣብ ስራሕ የሕፍረካ እንታይ ትገብር ተመሳሲልካ ድሓን ደለኻ ከመየለኸ እናበልካ ምስኦም ትበልዕ ስእልካ ማለት እዩ ካብዚ ዓብ ኒቆዲሞስ የለን ኒቆዲሞስ ግን ብዙሕ ነገር ነይሩ ኒቆዲሞስ ንጎይታ እንተስዒብዎ ሓደ ሕሰቡ ሃብታም እዩ ሃብቲ የለን ምሁር እዩ ትማሊ ኣባ ተባሂልካ ትኽበር ዝነበርካ ሰባት ሰግዱልካ ዝነበሩ ሕጂ ግን ረሓቕ ኢሎም እግሮም ከልዕልልካ ከቢድ ንዓና ግን ከምኡ ዘዋርደና እውን የለን ፈላጢ ነይሩ ፍልጠቱ እውን ውዱቕ ይኸውን በዓል ሽመት ነይሩ ሽመቱ እውን ክሰዓር እዩ ስለዚ ኣበይ ክሓድር ኣብ ጎደና እዩ ኒቆዲሞስ ህይወት ከቢድ እዩ ዝነበረ ሽዑ ንሕና ግን ካብኡ ወላ ሓንቲ ዘየጋጥመና ክንስና ብሰንኪ ፍርሒ ግን እምነትና ዘይፈልጡና ክርስቲያን ከም ዝኾንና ዘይፈልጡና ብእግዚአብሔር ከም ንኣምን እኳ ዘይፈልጡና ኣብ ማእኸል ምሳና ዝሰርሑ ይህልው እዮም ስለዚ ካብ ኒቆዲሞስ ንምሃሮ እዚ እዩ ኒቆዲሞስ ኣብ መጀመርታ ከምዚ ገይሩ ንሕና ኸ እንታይ ጌርና ካብ ኒቆዲሞስ ዝሓሸ ህይወት እንታይ እዩ ዘለና ተባዓት ዲና ኮይና ምሁራት ዲና ኮይና ስለ ጎይታ ዲና መስኪርና ብዛዕባ ጎይታ ንዝዛረቡ ብሓሶት ንዝምስክሩ ዲና ጉባኤኦም ፋሕ ኣቢልና የለን ንጎይታ ነቢ ክብልዎን ከለው ስቕ ለማ ንክብልዎን ከለው ስቕ ድሓን ብዛዕባ እምነታይ ንዛረብ ኣሕዋት ዲና ከምዚ ኢና እናበልካ ካብ ኒቆዲሞስ ንላዕሊ ግደፎም ድሓናት ተንክፍዎም
أي زرزران يقولون نيقوديموس جن كبيد أب نيقوديموس كبتصحون كلن كبيد الزنبرة إذا أجن جوب أنفع حبيلوا مخني أتذكر تخينكم حد عين صور كون استولد نيرو تذكريهم عين صور مالت رايز يكون يقصون لما زنبرة عينون ملك الزين وراي أتم ولدو كاب قويتا مسفوسه ولدو خمزيلهم فريسا أنت أكيد بمسي إذا ولادكم نيلهم وولادنا يو من دافع ويسوا أي ولادنا خمسة خان نفلت مر من خمسة وسوا خاين فلت نيلهم مخنيات يسوس نتايلهم فلتوا يمسمون من كم زفوسوا عين فلت نينا كم يسقون كوي جبام حسبوا إنه ولادكم لما عين خوين استولده قويتا ما تخفوسهم كله أول نسي مبالي حفر شو عقني فرح يحفرني يرم مغنياتو كان أورد سلزنا برا نسوي شو نتايلهم أول نسوا ولادنا خمسة خان نفلت إنا جن بخمة كم زفوسه من كم زفوسه عين فلت إنا سلزي نسوا بصحي ما نعتتوا نسوا أفعل له نسوا بصحيو يمل كمل سالكم يلمم شو نسنا أو خيدم نأو ممكن أو مسيم حاتي تمام نسوا من كم زخونه وكم جمرت زي فلت الحرايجن يسوس كم زخون نجيروهم نسون كحبيت مقدسهم أو سكمون يرام مالتهم سلازي أبز جلز كبير زنبرة نيقوديموس دم أنا زنجر نايحج مور سلاز نبرة أب حج انتاي تصدق نحنا لو مصحف أين فلتنا تحج زلا وهم ساين فلتنا بب زين أين نفلت عقي زين أمس مسنا جورنا جزياوي لمسنا جورنا نفلت نسمع عنبر جنس إلنا ذنب بنايو إلا نيقوديموس جن أصدق حج زنبرة بعلي مر حج زنبرة بعلي سلازي نيقوديموس كل سلاز فلت انتاي كم زمات سلاز فلت الساقيلو أما ود أتاجن حجنا مورة تنخيل سب أب استسألوا له سب زخنة نيقوديموس حسبوه حمش تحس أخو السب سبوت بزي كانستن قلعتن زمجبهم زنبرة قويتان ده دحري زخطة الوزن ور حزبي هوسا أنا نود داويت تبسم زي أبير زمت بروخين زبلو زنبرو أمس قال نيرم ديم عالم كيرم سقال له قبل جميرم تذكرتون أب مهلت أنا أتكلم زي بلي حاجة تبليهم إذا حدا ناتو مثالي سقال له زبل ناتو أو تعدمسي ناتو مثالي سلازي تمالي سقول لزنبرو تمالي ممهر قالي فوصل لي تمالي ممهر ودي فوصل لي لهم أب أجرز ودك زنبر أب جزية مسقال جن مسوا عين برون سقال له بزح حسب أب جزية حاجوسنا أب جزية هبتنا مسنا كوني قلي أب دخلنا جنز الحق خبنا بزحي تذكر تهينكم تفودي هبتون كله بزح حسب قربان الحكي موسي ساتين يرم دحرا جن هبتون مسكده من قريبه حاسماي موسي زنبرة مس حاسماي زبلع زنبرة ترفني حاسما نقبل حرر يبل نبر يلوا لوقاس وانجيلاوي اتم مسو سخر زنبرو مسو زبلع زنبرو كاوي يلو اوي نبرن سلاذ بزح حساب دم الله كابخا قال نجر كوست سلاذ دليه هابت خاري مصاكا فلطت كاري مصاكا غلبت كاري مصاكا اب غزي دخنتك اب غزي ገንዘብ አብትስነሉ ሓገዝ ካብ ኣብ ድደል ግን ንሱ ኣባኻ ኣይትረኽቡን ኢኻ የለን ንስኻ ምክንያቱን ኣባኻ ዘምጾ ገንዘብካ ዳእምበር ንስኻ ይነበርካን ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ግን ኣብ ግዜ ሽግር እቶም መግቢ ክበልዑ ዝስዕቡ ዝነበሩ ነንግስቶንዶ ከይፃዓርና ከብላዕና ዝኽልተ ኮይኑ ነንግስቶንዶ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ከሃድሙ ከለው ኒቆዲሞስ ግን ሰብ ኮይኑዎ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቶም 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዝኣክል ዝተማሃሩ ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ በአረጊት ሰበይቲ ዋ ንስኻዳ ሙሱድ ነበርካን ክብላን ከሎ ክትብሎን ከላን ታይሏሱ ዋ እትጋጊ ኣነ ፈልጦኒ ኢልዋ ኣይ ሙሱ ይኻይላቶ ረሓቕ ኢሉ ሓዊ ስሕን ዘሎ ምስ ዘይመስልዎ ከሓዊ ክስሕን ጀሚሩ ቁር ስለ ዝነበረን ድሕሪ ሓንቲ ኻ መፅያ እንታይ ኢላቶ ዋ ንስኻዳ ሙሱድ ነበርካን ኢላቶ ዋ ሰበይቲ ኣይትጋጊ ኣነ ፈልጦኒ ኢልዋ እቶም ካልኦት ሰባት ካብ መፅ ኢሎም ንስኻ ሙሱድ ነርካ ኢሎሞ أنا مسؤول نبركون سمونا يفلطون أنا السبعيل كراجم جميرو كراجم منكم نحن جميرو حسبوا تمالي سبعة نود سب من يبلوه من يبلوه سب لو اللي قال مهياو سبعة نود سب من يبلوه يلك حاتم كله قويتا تايل من لسم قال لي آتم إرمياس يبلوها قال لي آتم إلياس يبلوها قال لي آتم يوحنس مطمق يبلوها قال لي آتم كحدا كاب نبيات يبلوها يلما نسخاتكم كمان تبلوني سبعة أبزبلوا بزح عندي من نثبلني صون كمان تبلي إلهم شعوب بطرس إذا حفا بيلهم أنت كم وآمتي كان أي حال الداوي تزاريبه نسخة مو إلهم نسخة مو كريستوس وده يا أملاكي خا إلى مسكيرهم أنت
أنت كريستوس ولد እግዚአብሔር ያው ንስኻሞ ወድ ክርስቶስ ወድ ያው እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ይኸይልዎ ሽዑ ጎይታ እንታይ ይልዎ ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ አኮ ዘከሰተለከ ስጋ ወደም አለ አቡየ ዘበሰማያት እዚ ንስኻ ትምስክሮ ዘለኻ ምስክርነት ተፈላሲፍካ ወይካ በስጋው ጥበብ ዘይኮነሲ እታ ኣብ ሰማያት አቦይ ዘሎ ይገልጽልካሞ ንስኻ ቡጽ ኢኻ ሕጂ ድማ ጴጥሮስ ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኮከብ ጴጥሮስ ስኻ ከውሒኻ ንቤተ ክርስቲያን ድማ አበኻ አሃንጽ ኣለኹ ወአና ቅጸ ሲኦልኒ ይሄይልዋ ጴጥሮስ ኮክ አንተ ወበዲ በዛቲ ኮክ አሃንጽ አለ ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ጴጥሮስ ማለት ከውሒ ማለት ስለዝኾነ ንቤተ ክርስቲያን አበኻ አሃንጽ ኣለኹ አፍ ደገታ ሲኦልካ እንታይ ገብሮን እዮም አይ ከሕይልዋን እዮም ወአንሰ እሁበከ መራሁተ መንግስተ ሰማያት ሕጂ ካንተ ይበካ ኣለኹም መፍትሕ መንግስታት ይበካ ኣለኹም ዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት ወዘፈታከ በምድር ይከውን ፍቱሃ በሰማያት ኣብ ምድር ዘአሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድር ዝፈታሕካይ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ኢሉስ እዚ ዝኣክል ስልጣን ይብዎ እዚ ዝኣክል ስልጣን ይብዎ حسب وحده نجوس ماتيسي حدا بيت منجس زي عصاوين كفاتين السخاي خايل مفتح تزهبنا كم يسمعنا ولا ننفلط صلاه والسلام تايل ان شاء الله تري هذا لهم زيها كم زحج خام ابناتنا بروفايل على فيسبوك دي او كل مقمطنا يا زيها كون هاتيا زيها لنا حاولت مساعه سائلنا مزغنا عبس الجزنا مهلونا قويتا كن يا حدا بيت منجس زي كونسي ناي منجس السماوات مفتح بكاللخو دحراي ابوتاتنا هانتا يبلو ازي حيزوم زخونه كهانتنسي وغيزك اللخو نخيبل تايلو كاهن يأسر وإياو جزءن بلبرت كاهن بحق انت زي كوين سويلو حرق إلو وغيزك اللخو أيبل لأما آسر وأوجز زأن بلرت يكون أسر وأتوني يكون أسر وأوجز بزي مخنيات وغيزك اللخو آسر كذا اللخو زبل تدع كوين كاهن نبعلو أسر وجزنيون يبل أوفا جزت بالو أوفا جزت مالت عواف بسما يحالفامو أتنا عواف بزغ يتحالفا القاس توجزن بس كي سمع خدين يخدهم كدمن سلازي كومال أوفا جزت يبال نحن تعرفين بزغ يتنفر وجزك كلهم يبال كوبي مالتي كنتو سلازي بيتروس كم ز عين السلطان تقبلوا كنسهم أما ودا أتاجن أنا نسبعي سم حسبوا أملاك ودا أملاك اللي زمسكروا له سمو يتقصون نسبعي يفلطون يلوس كم حلن كراجة من جمرة እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቁዳ ጻፈለን እንታይ ለኸም ዝረገሞ ክራገምን ከመሐል ጀሚሩ ኢሉምበር እንታይ ረጊሙ አይጻፈል ጻይፍልና ዲ ታይ መኾነ ናይ ዋይ ፈልጠን ይልስ ብድሕሪው ክራገም ጀሚሩ ንጎይታ ክራገም ጀሚሩ ማለት ቆይ እንታይ ረጊሙ ግን መጽሐፍ አይጻፈለን እግዚአብሔር ይመስገን ኒቆዲሞስ ግን እዛም ኩለም ደቀ መዛሙር ከሃድም ከለው ብጀካ ዮሐንስ ንሱ በይኑ ታኾይኑ نا ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ካብ መስቀል አውሪዱ ንኽገንዝዎ ናበይ ከይደ ሓይቱ ናብ ጲላጦስ ኣብዚ መጽሓፍ ታይ ዝብል ናይ አይሁድ ምግራም ናይ አይሁድ ምፍራሕ ከይፈርሑ ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ስጋ ናይ ኢየሱስ ንኽህቦም ታገረሞ ለሚኖም ንሱ ኸኣ ሂብዎም ብድሕሪ አውሪዶም ንሱ ዮሴፍ ንባዕሉ ዝሓዞ ሓድሽ መቃብር ነይሩ لمار سلازو نبرم أنا لمار لنا دي حدش مقابر قل محس بأنا يبلنا حجة أنا سي مقابر جزيل لو خديلس واي تتايح ما أخالي يخذولني تاي أبصر قال صبوا لمار نيرومكم نيروم ناتو مارتي حادثكم وتداخلنا قديم تاجبر نيروم مقابر يدالو أبانا هم يلا أما أفعل تفتفلو يزبان نيقوديموس دما كبر زخانة شتو أمسيو مخنياتو ኢየሱስ ማን ከም ዝኾነ ጽቡቅ ገይሩ ስለዝፈልጥ ኩለም ከሃድም ከለው ንሱ ግን ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጸገምና ኣብ ግዜ ችግርና ሰብ ዝኾነና አይንረሳዩ ኒቆዲሞስ ድማ ኣብ ግዜ ጸገም ኣብ ጎይታ ክግረፍ እንከል ሞይቶ ተሰቂሉ ሲም አይሁዳውያን ይሪኡ ወለው ግደፍዎ ስጋኡ እዚ መሲሕ ተኾይኑ ይሪኡና ኣቀዲምካ እስኪ ውረድ ካብ መስቀል ውረድ ይብሎ ነይሮም አይወረደን ግደፍዎ ሕጂ ኻኡ ስጋኡ ንዕዋፍ ክኸውን ይግደፍዎ ከብስብስ ኢሎም ይጽበዩ ነይሮም ኒቆዲሞስ ግን ካብ ንአይሁድ ከይፈረሐ ካብ ጲላጦስ ብዝረኸቦ ስልጣን ንኢየሱስ ክርስቶስ ገኒዙም ንሱ ዮሴፍን ገኒዞም ታገረሞ
أب حدش مقابر قبروا لو كل ساعة بفلها بتنسى هاليلويا يوسف ونيقوديموس أي بهالندي نسمع مش جنز ولا يوسف بسندونات يوسف ونيقوديموس يوسف بحدش بمجنس جيرم تجيرمه جنز ويل الناس كل ساعة نذكره مالتي بركاته مسكولاتنا يقول نيقوديموس بزاي حالفن أب حد نهاسة أقلقلوت أنتي كم زنبرة يوسف ونيقوديموسن مسحوارات وانجيل كم سبقوا تصحيفنا لهم نيقوديموس حضرة بفرح رايتو صدوه أما جمرت حانت معاتي فريحو حانت ليتي فريحو نحن غادي ليتي فرحنا بليبيا كان مسكن لنا قعزنا بالسودان كان مسكنا مسكنا يردي أبيت مسكنا نيرو أوش نوم مطيرنا مالتي كاب نيقوديموس نقد بزحات نيقوديموس حانت معاتي فريحو دحراي جن كلهم كهادم كفرحون كلو نصاي فرحن تبيعو نقويتنا يسوع كريستوس زجنزه أزلهم كيدان نبص حزلنا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ንብሎ ዘለና መንዘም ጾዲ ኒቆዲሞስን የሰፍን ዝጀመረው እኮ እዩ ሞት ኮኑ መንስኤም ለደኩማን ለሙታን ንሙታን ተተንስእ ዝነበርካስ ሞት ካዶ ነቶም ድኹማ ተጽንዕ ዝነበርካስ ደኺም ካዶ ለምሲ ክገንዝዎ ጀሚሮም ንምንታይ ከም ሓደ ሩቅ በስ ከም ዝናበልኩም ትገንዝዎ ኣለኹም ኢሎም መላእክት መጽኦም ከም ዝነገርዎም በድሕሪዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወለድካ መሐረና እናበሉ ክገንዝዎ ጀሚሮም ማለት ነው ስለዚህ ኒቆዲሞስ ማለት እዚ ሎሚ ቤተክርስቲያንና ፈሕፋሒሉ ምእመናን ተበታቲኑ ኩሉ ገልና ምን ፍቅና ዝኸይድ ገለ ተخላ ዝበልዖ ናራእይን ከለው እታ አባ ንኸይቱ ጎድሎም ካብኦም ተኸዲኖም ስቕ ዝበል አቦታት የለውን እዮም በንጻሩ ግን ንሳቶም ለምን ኒቆዲሞስ ነቅፈሎ ለምን ዕለት እዚ ኒቆዲሞስ ለምን ተዝመጽ እንታይ በልና ኒሩ ይገርም ስለዚህ ካብ ኒቆዲሞስ ንማሃሮ ግን ብዙሕ እዩ ስለ ስሞም ዝጭነቁ አባ ክባሃሉ ዝደልዩ ልብሰን ክሕጸበሎም ዝደልዩ ንሳ ኸይቱ ጎድሎም ጥራይ ምእመናን ክበተን ከሎ ስቕ ኢሎም ዝርኡ አቦታት ለምን ኒቆዲሞስ ምንቃፍ ማለት ነፍስኻ ዘይምፍላጥ ጥራይ ስለዚህ ሎም ቤተክርስቲያን ናፋሒሉ ተበታቲኒ ግን ንሕና ሎሚ ክንሃንጻ ኻልኣይ ግዜ ክንትስኣለና ነህምያ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮት ተንሲእና ክንዓይ ኢና ንስኻትኩም ግን ኣብ ዛንታ ኢየሩሳሌም ክፍሊ ርስትን የብልኩምን ስለዚ ሎም ንሕና ኩላትና ብሓባር ንተንስእ እዚ ተበታቲኑ ዘሎ ኣይምሰልኩም ቃልና ዳ ሕማቕ ኣይዛረብ እምበር ኣብዙ ኮይና ነቲ ዳ ሕማቕ ዳ ኣይኑ ዝዛረብ እምበር እግዚአብሔር ሎሚ ተበታቲነና ጽባሕ ሓደ ክገብረና እዩ ኣብዚ ከተማ ብዙሕ ህዝቢ የለ እንዲ እታ ኮይኑ ዘይምፅእ ዳ ዝሓዙ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ሓደ ርእሲ ዘለና ካብ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንቅበል ሓደ መንፈስ ተና ህዝቢ ኢና ሓደ ኣካል ንዓና ፖለቲካ ይኮነ ዝፈላለየና ፖለቲካ ሓደ ኮይና ይፈልጥኒ ሓደ ከውን ከዓ ኣይክእልኒ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ዲ ዘሎ ሞ ይፈላለዩ ድዮም ንሕና ብዛዕባ እምነትና ይነዛረብ እምበር ብዛዕባ ፖለቲካ ይንዛረብን ምክንያቱ ሓደ ክኸውን ኣይክእልኒ መንሱ ሓደ ተኾኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ፖለቲካውን ሓደ ተኾይኑ ገዛ ጥራይ ዝኸውን ኣብ እምነት ይዛረበና ዘሎ ስለዚ እምነትና ድማ እዚ ፋሒሉ ዘሎ ሓደ ክኸውን ኩላትና ናብ እግዚአብሔር ንጸልይ እግዚአብሔር ሓደ ክገብረና እዩ ሕማቕ ዳ ይንዛረብ እምበር ከምዛ ቀዲም ዝበልክዎ እግዚአብሔር ሓድነት ክገብረና ሓደ ከምጻልና ይካኣሎ እዩ ኣምላኽና እግዚአብሔር ናይ ሓድነት ኣምላኽ እምበር ናይ ዕግርግር ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ ስለዚ ነዛ ቤት እዚኣ ብኻልእ ዝርእይዋ እዛ ቤት እዚኣ ካልእ ዝሓስብዋ ሰባት ኣለው ግን ከምቲ ንሶም ዝሓስብዋ ኣይኮነትን ኣብዚ ቤት ዝንገር እንታይ እዩ እንታይ ንሰምዕ ኣብዚ ቤት እዚ ቃል እግዚአብሔር ንረግፁ ዘለና እንታይ ዝቀይሕ ንምንታይ ይመስለኩም ዝቀይሕ ኩሉ እንታይ ቆለለና ናይ ቀይሕ ነገር ናይ ምንታይ ዝቀይሕ እዚ እዚ እኮ ደም እኮ እዩ እዚ ቀይሕ እዚ ኩሉ ርኦ ዘለና እኮ ናይ ጎይታ ደም ምሳሌ እኮ እዩ እምበር ሓንሳብ እዚ ቀጠልያ ንገበርናዮ ጸሊም ከምቲ ገዛ ንገብሮ ማለት እዩ ንሕና ናይ ቀይሕ ቆሎ ይብልና ብቀይሕ ደም ዝተዓደግና ህዝቢ ከም ዝኾነ ንኽንነግር ግን ኩሉ ብደም እዩ ኩርሲ ደም እዚ ቀይሕ ደም እዚ መጋረጃ ደም ኩሉ እዚ ኩሉ ደም እዩ ስለዚ ኣብዚ ብደም ዝተዓደገ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ምዝራብ ከዓ ኣይግባእን እዩ ስለዚ ኩላትና ንሓድነት ቤተ ክርስቲያን ንሰላም ቤተ ክርስቲያን ክንጉስጉስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና
ስለዚህ ኒቆዲሞስ ፈራሕ ዝነበረ ኣብ መጀመርታ ድሓራይ ግን ተባዕ ኮይኑ እቶም ሰባት ክጎድሉ ከለው ክሃድሙ ከለው ምሁራት ክኸዱ ከለው ንሱ ግን ሰብ ኮይኑ ዝተረኸበ እሞም ንዓና እውን ኣብ ድኻምናን ኣብ ፀገምናን ዝረዳእና ሰብ ንኹኖ ካብ ኒቆዲሞስ ንማሃሮ ትምህርቲ እዚዩ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን